अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम जो है वो तजिया करेंगे पाकिस्तान की रियासत और हकूमत, और फिर इस रियासत के अंदर जो एक डीप स्टेट है उससे मुतल्लिक। सबसे पहले मैं आपको एक अमेरिकन एक बहुत बड़े मूसीकार थे और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी। तो उनका एक कोट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि उनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स इज द इंटरटेनमेंट डिवीजन ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। यानी कि सियासत जो है वो किसी भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की या गैरिजन स्टेट में जो है वो एक इंटरटेनमेंट डिवीजन होती है। उनकी ये बात पाकिस्तान में बेआने ही फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक अब सिक्योरिटी स्टेट, गैरिजन स्टेट, या आप इसे कह सकते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स बन चुका है। तो इसमें जो सियासत है वो आपके सामने है कि किस तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए हमेशा से रस्साकशी जो है वो चली आ रही है। और ये पाकिस्तान की इब्तदाई तारीख से लेकर आज 21वीं सदी में जहाँ पर हम हैं, तो हमें ये मुसलसल तनाव जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, यानी कि डेमोक्रेसी वर्सेस जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसमें हमें ये आंख मचोली का खेल जो है वो पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमें नज़र आता है। क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 70-72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आए हुए। तो इसमें अब भी आधी से ज़्यादा हुकूमत यानी 35 साल तो बर रास्त मिलिट्री आमरों ने जो है इस मुल्क पर हुकूमत की, और बाकी उसके बाद मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो हुकूमत रही। लेकिन मौजूदा जो निज़ाम हुकूमत चल रहा है, यानी कि 2000 अभी जो इमरान खान की जो हुकूमत है 2018-19-20 का ये जो सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, पोलिटिकल क्राइसिस बज़ाहिर हमें जो नज़र आता है, इसको मैं नहीं कह रहा बल्कि इमरान खान साहब ने खुद कामरान खान के इंटरव्यू में भी इसको तस्लीम किया कि ये एक अपनी नोयत का पहला तजर्बा है जिसे हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत के नाम से उन्होंने जाना और बतलाया। अब हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत मतलब हाइब्रिड गाड़ियाँ भी आपने देखी, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हाइब्रिड चीज़ वो होती है कि जिसमें कन्वेंशनल तरीके से हट के उसमें दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो शामिल हों। तो दरअसल ये हाइब्रिड का आया कहाँ पे, क्योंकि हमें बार बार जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या उनके जो मेन मीडिया पंडित्स हैं या जो एंकर पर्सन है उनकी जानिब से बार बार ये एक झूठा नरेटिव देने की कोशिश की जाती है। ओ जी पाकिस्तान पे फिफ्थ जनरेशन वार है, जी पाकिस्तान हाइब्रिड वार का शिकार है, इंडिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, और पता नहीं कहाँ कहाँ की दूर की कोड़ी लेके आते हैं और कहते हैं जी हाइब्रिड वार पाकिस्तान से नाफिज है। इट्स ओके, हाइब्रिड वार वाकई इस दुनिया के अंदर चल रही है और प्रिवेल कर रही है, और वो चलती है। मुख्तलिफ जो साम्राज्य हैं वो अपने किसी भी स्टेट के अंदर अपने मफाद को अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो टारगेट स्टेट्स में हाइब्रिड वार जो है वो नाफिज करते आए हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि हाइब्रिड वार के ऊपर जितनी मैंने स्टडी की, इवन कि एस्टेब्लिशमेंट वालों को, इन फौजी जर्नलों को भी जो ये नरेटिव दिया उसके अंदर थोड़ा बहुत कसूर मैं अपना भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने ही या मेरे कुछ दोस्तों ने ही इनको ये एक तालीम और तरगीब दी थी कि हाइब्रिड वार होती क्या है, फिफ्थ जनरेशन वार क्या सी होता है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इन्होंने उस हाइब्रिड वार को पाकिस्तानी मफाद की बजाय आलमी साम्राज्य के ये जो है वो कठपुतली या काट के जिसे हम पुतले कहते हैं वो बनकर इन्होंने आलमी साम्राज्य के लिए पाकिस्तान का जो है वो इस्तेसाल करने को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड वार नहीं है या फिफ्थ जनरेशन वार नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अफसोस है कि ये वार जो है वो अवाम के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, और फिर उसी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जी अगर अवाम जो है वो कुछ ऐसी बात करती है, मैं आपको जो एक रिसेंट एग्जांपल आई है, जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, जो एक फ़ौजी रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने जो है वो किस तरीके से इस मुल्क
کو لوٹا اور ہزاروں کروڑ جو ہے وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک امریکہ میں بھیجے اور وہاں پہ 13 کمرشل جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ وہاں پہ بنائیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 90 سے زیادہ کمپنیاں اور پھر 100 سے زائد اس کی مختلف فرنچائز 4 ممالک میں پھیلا ہوا ان کا بزنس ہے۔ جب عاصم سلیم باجوہ فوج میں آئے تو ان کے پاس کچھ ایسا بھی نہیں تھا، ایک مڈل کلاس فیملی، اور مڈل کلاس میں بھی جو ایک لوور فیملی ہوتی ہے اس سے یہ تعلق رکھتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ ایک بزنس امپائر کے مالک ہیں۔ تو یہ کہاں سے آیا، کدھر سے یہ پیسہ آیا اور یہ کیسے پیسہ باہر گیا؟ وہ جرنیلوں یہ جرنیلوں کے ان گماشتوں سے مخاطب ہوں جو ججز کو یعنی قاضی فیاض عیسیٰ کو تو کہتے ہیں کہ جی منی ٹریل دو، جی رسیدیں کر دو، سیاستدانوں کو کہتے ہیں رسیدیں نکالو، وہ بھائی ان سے رسیدیں کون لے گا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، ملک اور عوام کا استحصال بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی عوام کو حب الوطنی میں بے وقوف بنا کر اپنی کرپشن کا دفاع کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ اب میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر جتنے بھی وی لاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ کھل کر جو ہے ان کی کرپشن سے متعلق بات کر سکے۔ اب میں کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ غیرت بریگیڈ جو ہے وہ میرے اوپر کس طریقے سے پڑ جائے گی، اور ہمیں جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن میں آج چیلنج کرتا ہوں جتنا شاید یہ باجوہ محب وطن ہوگا، جتنا یہ نیازی محب وطن ہوگا، شاید میں اس سے بھی زیادہ محب وطن ہوں گا، کیونکہ ہم صدیوں سے یہاں کے رہنے والے ہیں باجوہ، اور ان کا تو ہمیں نہیں پتہ۔ انڈیا میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کو باجوہ جرنیل نظر آتے ہیں، او بھائی ہم کہیں بھی آپ جا کے دیکھ لیں، ہم تو کہیں پہ بھی نہیں ہیں، ہم تو اس پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم تو اس مٹی کا کھاتے ہیں، ہم اس دھرتی کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی دھرتی کو بیچتے ہیں محض ڈالروں کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بات شروع ہوئی تھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی، تو یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یا جو گیریزن اسٹیٹ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب پاکستان کا وجود آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی۔ یہ میں نہیں، یہ تو مطالعہ پاکستان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئی ہے اور گیریزن اسٹیٹ بن گئی ہے، جس میں جنرل جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، ماس عوام کا وہ کھاتے ہیں، اور بیچارے پکڑے جو ہے وہ سیاستدان جاتے ہیں، اور یہی جرنیل جو کرپشن بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لگا دو سیاستدانوں کو پھانسی پہ، یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ غدار ہیں، ملک کھا گئے، فلاں کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے۔ لیکن افسوس ہے جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں اور شعور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وزڈم کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور پاکستانیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو استحصالی ٹولہ نظر آتا ہے وہ یہی جنریل ہے۔ میں پاکستان آرمی کے خلاف نہیں بات کر رہا، مجھے پاکستان آرمی بھی اتنی زیادہ عزیز ہے، اور شاید کبھی بھی وقت آئے تو ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اس ملک کو تیار ہیں، لیکن میں ان جرنیلوں کو جو کرپٹ جرنیل ہیں، جو اس عوام کا ماس کھا رہے ہیں اور عوام کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے گزشتہ 70 سالوں سے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب بھی اگر پاکستانی عوام کو شعور نہیں آئے گا تو شاید پھر اس عوام کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو 1 کلو چینی کے بھاؤ میں جتنی مطلب ہے 1 کلو کی جتنے روپے میں چینی ملتی ہے، ان کو اتنے روپے میں جو ہے وہ زرخیز زمینوں کے خطے جو ہیں وہ الاٹ ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 110 روپے کلو ہم چینی لیتے ہیں، اور ان کو 110 روپے مرلہ جو ہے وہ زرخیز زمینیں جو ہیں وہ الاٹ ہوتی ہیں۔ کیا یہ زمینیں جو ہیں وہ ان کی ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی میری ہیں۔ اگر آج آپ نہیں بولو گے تو پھر کبھی بھی نہیں بول سکو گے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب ظلم کے خلاف آپ ابتدا میں نہیں بولو گے، تو حضرت امام حسین کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ آپ کو ظلم کے خلاف ابتدا میں ہی بولنا ہے، اگر آپ بعد میں بولو گے تو پھر بہت زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ دینی پڑیں گی۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ان جرنیلوں سے جو ہے وہ رسیدیں لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ جو ہے آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ عوام کا استحصال کیا، چاہے وہ براہ راست حکومت ہو، چاہے اس موجودہ ہائبرڈ نظام کی طرز کی حکومت ہو، آپ کا کام ہی صرف عوام کا استحصال کرنا ہے، صرف عوام کا نہیں بلکہ اپنے چھوٹے رینک کے فوجی افسران کا بھی یہ لوگ استحصال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں پاکستان میں جمہوری طاقتوں کی آواز بننی ہوگی،
सिविल सुपरमेसी की बात करनी होगी और इन जर्नेलों को जो है वो एहतसाब के शिकंजे में लेके आना पड़ेगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि नैब जो एहतसाब का इदारा कंसीडर होता है उसमें इतनी जरूरत नहीं है कि वो इन जर्नलों का हिसाब कर सके, वो इनका एहतसाब कर सके। हमने एक देखा कि एक जनरल ने जो इंडोनेशिया में जकार्ता में जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का सफारत खाना ही बेच दिया, और अब जब वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे तो अब जी चेयरमैन नैब को या नैब को याद आया जी उनके खिलाफ इंक्वायरी। और भाई 2002 की ये बात है, लेकिन अब आपको होश आ रहा है। भाई जो लोग करप्ट, ये अपना चेयरमैन नैब, आप इसको देख लें, ठीक है। एक सीधी सी बात है कि जब आप जहर बंद के ढीले हों, अपने नाड़े के ढीले हों, तो फिर आप जो है वो हमेशा कंप्रोमाइज़ होते हैं। और ये शख्स जो है सर तपाऊ वाली सरकार के नाम से जो मशहूर है, इनकी वीडियोज़ उनके पास इतनी हैं, इस वजह से इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी इतनी जुरत नहीं है, इसमें इतनी मजाल नहीं है कि ये आसिम सलीम बाजवा से कह सके भाई अपनी मनी ट्रेल दो। अवाम का तो ये मुतालबा है, अवाम ने तो मुतालबा कर रही है कि मनी ट्रेल दो। बाजवा लीक्स जो अब आई हैं इसमें ये फिर से शिद्दत के साथ ये मुतालबा आ रहा है। ये तो अभी आसिम सलीम बाजवा की बात है, कियानी साहब वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरा खरीद के बैठ गए। इसके अलावा आप देखें आपका कोई रिटायर्ड आर्मी जो सरबराह था क्या वो पाकिस्तान में है? ओ भाई ये लोग तो पाकिस्तान में रहना गवारा नहीं करते, रिटायर्ड होते हैं और कोई सऊदी अरब में लग जाता है, कोई कतर के अंदर जो है वो CIA के लिए काम करना शुरू कर देता है, और कोई जो है वो अमेरिका में जाकर आबाद हो जाते हैं। तो ये लोग इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में लड़ाया हुआ है, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ये गामजन है, ठीक है। कोई भी जब अपोजिशन इकट्ठी होती है तो फिर ये ऐसा शिकंजा जो है वो तैयार करते हैं कि उसी अपोजिशन में दरारें पड़ती हैं और फिर आपस में वो लड़ते रह जाते हैं। और इनका निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत, यानी कठपुतलियों के ज़रिए या तो ये हुकूमत चलाती हैं या फिर ये बरह रास्त हुकूमत में आ जाते हैं। यही दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने आवाम का मांस, आवाम का गोश्त तक जो है वो निचोड़ लिया। आज आवाम की हालत देखें कैसी है। इसी वजह से मैं यही आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उठें और इनके खिलाफ यक ज़बान हूँ और इनसे भी मनी ट्रेल मांगी जाए। ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है और ना ही इनको मुकद्दस गाय समझना चाहिए। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इस वजह से मेरी आपसे यही अरदास है। तमाम पीपल्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का और आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।